सो हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड ओम नमः शिवाय। ठीक है एंड समस्त को आम तरफ माने बोल बम रो शुभकामना। एंड आज ब्लॉगटा आप मैंने मो गेटअप देखिए जापर आज ब्लॉगटा कौ होगा ठीक है। तो बर्तमान आम जाऊँ एक्चुअली सीधमर जाऊँ पाखे ही कहीं दूर जाओ तो जाहबन बर्तमान कहीं मोर ड्यूटी भी रही ही पाखे प्लां करूँ बर्तमान आम रेडी होलरेडी बाहरी गलुणी आम साई लोक सब जाइए कौन कले आम प्राय जा लोक गुनासी जाइए तो सामने साइड जा पानी ढाई आसवे एंड मु रश्मि जाऊँ आम है आम सीधामठ से आम पानी फानी ढाई सागे सागे पलि आसबू तापर पुणी आउ अन्य कम लग देख बस लक्ष्मी बाहर पूरा बोलबम पूरा देखा आज पूरा कामुड़िया भाया ए बैगटा आनल पुणे आस ठीक अच्छे आगड़ बोल बस तो पसर बांध मुंड पाइला माने डॉक्टर आथिला ओहो लूज ना टाइट ठीक अच्छे फिटिंग अच्छे है ना खाओ इतने होला एठी आ फोटो अच्छा आने मोबाइल था तो मैंने बोल दो पेपर नहीं जो ना तो देखते फ्रेंड्स आम बर्तमान रेडी हो गलु कम्प्लीट जावाई धर तो फ्रेंड्स बर्तमान आम पहुँचल सीधमठ पहुँचलु यहाँ गेट हाँ एथर गेट पे सब नुआ बन ये गेटा तो नुआ बनाई
ଭଲ ହେଲା ବନେଇଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କାହିଁକିନା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ନା ଏମିତିରେ ବି। ଆଉ ଦେଖୁଛ ଆମର ତ ଏଠି ତ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ସବୁ ସେ ଆଗ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନା ସବୁ କାଟିଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ପୂଜା ଜିନିଷ କିଛି କିଣିବାର ନାହିଁ ଯାହା କିଣା ସବୁ ଉପରେ କିଣା ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ନେବା ଆଉ ସେଠି ମିଳିବନି ନା ଆଉ ଏଠି ନେଇଗଲା ଦେଖିଲି ତ ଆମେ ଏଠୁ କିଣାକିଣି କିଛି କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହ ହେଲା ନା ରୁହ ମୁଁ ଆଉ ନେବି ନା ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏଠୁ ଆଗେ ପୂଜା କରିକି ଆଣିଲା ପରେ ଏଠୁ ଆଗେ ଆମେ ପାଣି ଉଠିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ନେଇକି ପଳେଇବା ଗାଡିରେ। କୋଉଠି ପାଣି ଉଠିବ ସେଇଠୁ ଉଠିବ ନା ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ଉଠା ଆମେ ସେଇଠୁ ଉଠି ପାଣି ଢାଳିବା ଖାଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଆମେ କିଣାକିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ସରିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାକି କିଛି ରହିଛି କଞ୍ଚାମତ୍ର ରହିଛି ହେଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବୁ ଆଉ ହେଲା। ନଡ଼ିଆ ତ ଆସିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଆସିବ ନା। ହେଲା ଏଇଟା ଧରିକି ବସ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଦିଅ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଚलो ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ସିଧା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସିଧା ଯାଇକି ଆମର ଉପରେ ଗଲେ ଦେଖା ହବ। ଦେଖୁଛ ରାସ୍ତା ବି ଆମର କେମିତି କ'ଣ ରାସ୍ତା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବହୁତ କାଉଁଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚଳେ କାଲି ନନା ତ କଥା ହେଇଥିଲା ନା ତ 6ଟା ବେଳକୁ 5ଟା 6ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତା ଆଗରୁ ବି ଲୋକ ଆସି ରାତି ସାରା ବି ଲୋକ ରହନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ରହନ୍ତି ଟିକେ ରାତିଟା ଟିକେ ଡର ଲାଗେ କହିଲେ ଏଇ ହାତୀ ଫାତୀ ଡର ଲାଗେ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ବି ମାନେ କାଉଁଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଫାଣି ସାଇଡ୍ ରହିକି କିଏ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦତ ନା ଲାଷ୍ଟରେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ଫିଆ ଦେଖି ବସି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବସି ଦେଖିବା ବର୍ଷ ଦେଉଟା ଉଠାଣି ହଁ ବଡ଼ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଧୀରେ
फ्रेंड देख पाते हैं बर्तमान तो आम पलि आसलु ये हाँ पूजा चलती देख पाते सब मना मान सब पूजा कर पूजा चलती बर्तमान जा चलो चलो ऊपर पानी उठे खड़े हेलो चलो सब ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଏଇଟା ରଖିଦେଇକି ଯାଇ हाँ ये गोटे रखीदे रखीदे सेपटू सेपटू सेपटे पूजा कर पूजा सारी आम आसवा टे हाँ रखीद गोटे रखी तो पेंडाल रखना पेंडाल रख से पेंडाल से ये रखीद सेपटे आस एपट रख दे पाखे रख दियो ए पकने आस ये हां द देखो देखो से जे छडे नै जानि बरी तर खाऊ तो कम आमे एट देख करदा ए पा करदा कम तो हां तुम से तो এটা ধরো মুখ বন্ধ এটা ধরো মুখ বন্ধ डॉक्टर रोशन सजाउछन्ति बर्तमान शिवलिंग बनाउछन्ति सजाउछन्ति पत्थर ए छोटो छोटो ए हैरा बोर्ड पाखा अछि पत्थर पत्थर पट अछि लेफ्ट रे पत्थर ए पत्थर ने आसो बड़ पत्थर मीठ लागि पत्थर हैगा हैगा दे ना ठीक है चलो चला जा ठीक हो रहा देख पूजा सब दे रही है এটা ডন আছে পাখরে অছন তো এপটকু भी অছন গোটা এঠা দেউর কাটো সেইটা দিতে আর ফুল আরো জড়ি আছে এই যে চন্দন তো আগে চন্দন গঙ্গা জল ঠিক আছে দিও ও তো হ্যাঁ ও তলে আছে না হ্যাঁ তলে সব মঙ্গল আছে आउट जोरी आरो जोरी दियो न कर दउ हां हां इटा कितना बने दो जी
ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ଆସେ ଗଧେଇ ଦବା ଗାଧେଇ ପାଣି ଗୁଡା ଆଣି ଆସ। ମୁଁ ଆଗେ ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ହେଲା ପକେଇ ଦେଇଛୁ ମିଟର ସବୁ ବେଲପତ୍ର ସେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ରଖିଦେଇଥା। ନଡ଼ିଆ ଅଛି ଆଣିଥିଲ କେତେ ଆଣିଥିଲ? ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ପୂଜା କରିବା। ହଁ ତା ସେଠି କୋଉଟା କଥା ଏଠି ଖାଲି ଲଡୁ ଆଉ କଦଳୀ ଆଣିଛି। ହାଲକା ଚିଣ୍ଟି ପଡ ବସ ପଡ ଏଠି चलो से जानतो आनंद हेला एना बर्तन एना कम करा एना हला एठी बोलो तुम बाहा कर पूजा सब बाहा कर दो एठी सब ना से नोटाडा आन साला परे हला एठी सब पके दो ये कम बोलो सब बुतु टिके पके दो हला ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दना मुत्ते मामता ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् हाँ हेला तीन गला हाँ जीवन का मतलब गामछा दी ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् मुत्ते मामता ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दना मुत्ते मामता माइक टच ना ठीक से माइक टच उससे वाटरप्रूफ है वाटरप्रूफ है करुणावतारं संसारसारं सुरीटाକୁ 5 ଟଙ୍କା संतान ନେଇଗଲେ संतम वन्दे भगवान् शैतं नमामि कर्पूर गोटे चढ़े दब ठाकुर चढ़े ସେଇଟା ତ ଚଢେଇବା ଗୋଟେ ରଖନ ଜଳେଇକି ବନ୍ଧେଇବ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବନ୍ଧେଇଛୁ ଦେଇଦବା
କୋଉଠି ଗୁଆ ସେଇଠି ଅଛି ସବୁ, ହଁ ସବୁ ଲୁଟା ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କେତେଟା ଲେଖା ଅଛି? ଚାରିଟା ଲେଖା ଥିବ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଟା ନା ତିନିଟା ଲେଖା ଅଛି? ତିନି ଦିନ ନା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବ ଠାକୁର ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଳେଇଦେବ ହେଲା। ମୋର ତ ଗୁଆ ନାହିଁ। ଥିବ ନା ଏଠି? ଗୁଆ ବି 4ଟା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବାକି ଯାକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଳେଇବ ନା। ଏଇଟା କର୍ପୂର ନା? କର୍ପୂରଟା ହଁ ହଁ ଜାଳିବା। ହଁ, ଜାଳିବା ଗୋଟେ ଜାଳିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଳେଇ ଦିଅ। କର୍ପୂରଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାରସାରଂ ଭୁଜଗହାରଂ ସଦାନସନ୍ତଂ ଉଦୟନବିନ୍ଦେ ଭୋଗଂ ଭବାମି ସହିतं ନମାମି। ହେଲା। ହଁ ଧର। ହଁ କର୍ପୂର ଦିଅ। ପତ୍ରଇବା ହଁ, ଗୋଟେ ନେଇ ଜାଳିବା। ଗୋଟେ ଜାଳିଦେବା। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନା? ଆଉ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା? ହଁ ପ୍ୟାକେଟରେ ଅଛି। ଦିଅ ତାହେଲେ, ଢାଳି ଦିଅ, ଦିଅ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚଉଦ ଅଛି କି? ତିନିଟା ଚଉଦ ଜାଳିଦେବା। ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ବନ୍ଧେଇ ଦିଅ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି, ହୁଁ, ଆମେ ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବା। ତାହେଲେ ଦିଅ। ଦିଅ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ହେଲା, ଆସିଲ ଅଛି ସେଠି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଥିଲା, ମାରେ ଆସିଲା। ଆଣିଛ ନିଅ ଘଣ୍ଟି। ଠାକୁର ପତରେ ନ ଯିବି। ମାଛଟା ଆସ, ତମେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ତମେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। କାଠି ଲାଗିଛି। ଦିଅ, ଆସ, ତମେ ବୁଲେଇ ଦିଅ, ବୁଲେଇ ଦିଅ। ତମ ପାଖକୁ ଇଏ করে ହଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମାଙ୍କଡ ଏଠି। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୀପଟା ଆଉ ଲଗେଇଦବା, ତମେ ଲଗେଇଦବା, ସେଇଠି ଲଗେଇଦବା। ପାଣି ଢାଳିବ ନା ଲଗେଇବ? ଏଇଠି ନାଇଁ, ପାଣି ଢାଳିଦବ, ତାପରେ ଲଗେଇଲା, ଲାଷ୍ଟ ଲଗେଇବା, ଭୋଗ ଲଗେଇବା ତ। କର୍ପୂର କର୍ପୂର ଦିଅ, ତମେ ଆଳତିଟା। ଆଳତି ଦିଅ।
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କଦଳିଆକୁ ଖାଲି ଯାଇ ସାର ଆମେ ହୁଁ। କି ନେବେ ଦେଖିବ। नहीं जाता हूँ बोल बम बोल का बढ़िया बोल बम बोल बम बोल बम नमस्कार 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 देखिए जो देते गामछा ना चलो बोल बम हाँ चलो 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 7 बोले एरा थोड़े हो ना मोर 7 ओम नमः शिवाय महादेवाय नमो नमः ओम भूषोत्तम शिवाय नमो नमः ओम त्र्यंबकं दिरावै सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकामि वन्दनानं मुक्तिर्मुक्ष्यमाङ्कादे सिन्धि महादेवं त्राहिमां शरणागतं जन्ममुक्तिं निरारगे चिन्तं करवन्दने ओम नमः शिवाय महादेवाय नमो नमः भूर्भुवः कन्नडयेन ओम नामन्यः सर्वादिशंकराबुन्दु सुखरिकामना उन्नंकराबुन्दु नमस्तु तुम भूतु स्वाहानि भवतु महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रं प्रचोदयात् ओम नमः शिवाय सद्धिराज ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ।
ଯା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। सो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे आसिक घरे आसिक पहुँची गली आउ भाई आखिया देखो मो बंद एक्चुअली मुझे आसिक के 9टा 10टा पहुँचली बट मुझे आसिक सागे सागे शोई पड़ी भाई भल लगे मोर मुंडा बिंधला आउ 2 थर लगा गाधेली ना तेणुक मुंडा बिंधला तो शोई पड़ी टे रश्मि कली मुंड फुंड गोटे घंटा घंटे शोई पड़ी आउ जस्ट टिके है मैं 10-15 20 मिनट है बहुत जोर वर्षा दूसरी देखूँ देखुते केते जोर आकार वर्षा दूसरी एत जोर वर्षा दूसरी मु भाव जहाँ हो आम जल्दी पलि आसु ठीक टाइम वर्षाटा होता खास कर भल ये कि बर्तमान जो काउंडिया मान चलुवे ना रास्त तो सहजे तो माने आटलिस्ट चलने सुविधा हो कहीं वर्षा है आराम से चलिक जापे ना रास्ता गुड़ाक जमी ततिकी थाए मैं पूरा बांफ बाहर थाए गोड़ छाली जाए से जहाँ बर्तमान माने वर्षाटा से गोटे प्लस पॉइंट भी जे माने काउंडिया मान सब आराम से चली पारे एटलिस्ट